ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण विशेष भाव जदि आम कहवाक जाऊँ किपरि रहिबो आपणक पई 22 रु 30 तारिख पर्यंत समय विषय ए समय रे आपणकु कौन परिवर्तन घटिबो ता सहित आपणकर लव लाइफ स्थिति किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आम आपणकु देबु। आउ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु उपाय विषय कहबू जहाद्वारा आपण आज दिन को आहरी अधिक शुभ और मंगलदायक करें। आग को भिडियो आरंभ करने पूर्व आमर आपण को रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर चैनल रे नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आपण को पहुंची जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो विशेष भाबरे आपणक पई विशेष रूप से 22 रु 30 तारिख पर्यंत समय विषय जदि कहिबा ए शेष सप्ताह रे दिन आपणक पई पॉजिटिव रहिबो। कौनसी कार्य को नेकी आपणक भल सफलता प्राप्तिर जोग रहिछि। जदि आपण कौनसी प्रकार कार्य योजना को विस्तार करबा पई चाहुचंती बा कौनसी नुआ कार्यर शुभारंभ करबा पई मध्ये चाहुचंती तो सेथिरे आपणक भल सफलता प्राप्त मध्ये होई जिवो। ता सहित भूमि हवन वाहन इत्यादि विशेष रूप से आवश्यकता रही। ता सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्नत भावना आपण को आग को बढ़ाइबारे सहायता प्रदान करिवो। ता सहित बड़ंकर आशीर्वाद मध्य आपण को मिली जिवो। जो समाचार को प्राप्त करबा पई आपण काफी लंबा टाइम रु प्रयास करुथिले एबे से सबरे आपण को अवश्य ही सफलता प्राप्त हेबो। केवल निजर कार्य को योजनाबद्ध रूप से करिबार आवश्यकता रही। चाकरी पई करा जाइथिबा प्रतियोगिता परीक्षार परिणाम आपणक सपक्ष रे जिवो। ता सहित निजर लक्ष्य प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहिबो आ आपणक सफलता अवश्य प्राप्त हेबो। ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़िबारे समय आपणकर व्यतीत हेबो। ता सहित आध्यात्मिक और प्रतिष्ठित व्यक्तिर आशीर्वाद आपणक मार्गदर्शनर कारण बनिबो। समाजर गतिविधि रे टिके आपण दूरता रखंतु। ता सहित आपण ए सब को नै कि भल स्थिति रहिबे। दिल अपेक्षा दिमाग रे आपण निर्णय नियंतु। एहा सहित आपणकर स्वाभिमान कौनसी भी परिस्थिति रे हिम्मत छाड़े नाही। तो यह आपणकर सबुठारु बड़ संपत्ति अटे। संतानक शिक्षा संबंधित कौनसी महत्वपूर्ण कार्य रहिबो। ता सहित शिक्षा संस्थान रे आपण आगको बढ़िबे। अनुभवी दायित्ववान लोकंकर मार्गदर्शन आपणकु मजबूत मध्य बनेई देबो जहाद्वारा आपणकु उचित परिणाम हासिल हेबो आ आपण बहुत ही प्रसन्न रहिबे। ता सहित आपण कोन नेगेटिव रहिबो जदि विशेष भाव में कहबा भूल कथार प्रतिकार करने द्वारा अकारण रे लोक माने आपणक विपक्ष रे आसीथांती। आ सबु कार्य सफलता पूर्वक करबा पई चाहिए आपण सावधान पूर्वक करंतु कारण टिके भी लापरवाही आपणकर घातक होई पारे। कौनसी टेंशन को नेकी हास परिहास मनोरंजन इत्यादि व्यर्थ कार्य पढ़ी कि निज कार्य समझौता करंतु नहीं। ता सहित पैसा मामला रे कहा उपरे आपण आदौ भी भरोसा करंतु नहीं। राजनीति और कार्य रे विशेष रूप से जदि कहबा आपणकु सावधानता अवलंबन करिवार आवश्यकता रही। यासह कौनसी निवेश करने पूर्व आपण भल भाव जांच पड़ताल कर दियंतु। ए समय रे आर्थिक स्थिति किसी बंद रहिबो। ता सहित वरिष्ठ लोकंकर स्वास्थ्य अवस्था रे विशेष रूप से आवश्यकता रही। अजणा बा अपरिचित लोकक ठारू व्यवहार रे लेन देन रे आपण सावधानता रही जांतु। खर्च उपरे मध्य आपण नियंत्रण रखिबे। एहा द्वारा आपणकर आर्थिक अवस्था रे काफी समय पर्यंत सुधार आसीबो। घर लोकंक भितर कौनसी छोट मोट मतभेदर स्थिति मध्य उत्पन्न होई पारे। कौनसी संपर्क संबंधित अप्रिय समाचार आपणकु विचलित करिवो। सेथिपाई आपणकु धैर्य आ संयमता बनै रखिबार आवश्यकता रही। आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो। जो माने ए पर्यंत सिंगल अछंती सेमानक जीवन रे कौनसी सांगसाथी देखा जाउथांती
ତା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିବା, ଏହା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବନେଇ ରହିବ। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଥିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ମାତା ପିତା ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ମିଳିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ। ତ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଯେହେତୁ ବନୁଛି, ତ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ କିଛି ଟାଇମରୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କାଫି ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କେସର ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ଥିତି ରହିବ ତଥା କାରବାରର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତା ସହିତ ଭୂମି ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କାଫି ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀର କ୍ଷମତାକୁ ବନେଇକି ରଖି ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଆଉ କାଫି ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବା ପରେ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ଏହା ଫିର୍ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚା ଦିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।